সর্ষের মধ্যেই ভূত, একেবারে হিন্দি সিনেমার স্টাইলে মাঝ রাস্তায় গাড়ি আটকে হাওয়ালার টাকা ডাকাতি করলো খোদ পুলিশ। গাড়ি থামিয়ে একেবারে 1.5 কোটি টাকা ওই পুলিশ কর্মীরা হাতিয়ে নিয়ে পালায়। এরপর 10 জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিককে এক ধার থেকে কিন্তু সাসপেন্ড করা হয়। এইভাবে গোটা ঘটনাটা ঘটেছে। আর কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এক ব্যবসায়ী মধ্যপ্রদেশের কাটনি থেকে মহারাষ্ট্রে টাকা পাঠাচ্ছিলেন। সেই খবর আগে থেকেই জানতো ডাকাত পুলিশরা। এরপরই গোটা ডাকাতির পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে অভিযানে নামে জব্বলপুর থানার পুলিশ। পরিকল্পনা মাফিক অভিনয় করে টাকার গাড়ি আটকে তল্লাশি শুরু করে। অভিযোগ, টাকা বাজেয়াপ্ত করার বদলে সর্বস্ব লুট করে পালিয়ে যায় ওই পুলিশ কর্মীরা। मेरा लड़का वेट कर रहा है, कल से नहीं मिला অভিযোগ, গাড়ির ভিতর থেকে মোট 1,45,00,000 টাকা উদ্ধার হয়েছে। গাড়ির চালককে মারধর করে পুলিশ কর্মীরা সর্বস্ব লুট করে নেয়। এরপর এই ঘটনার সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই জব্বলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিক রিপোর্টের উপরে নির্ভর করে এই ঘটনায় কিন্তু এসডিপিওকে সাসপেন্ডও করা হয়। তার পাশাপাশি 10 জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিককেও সাসপেন্ড করা হয়। আপনাদেরকে শোনাবো পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন। 8 और 9 की दरमियानी रात में एक सीएसपी एसडीओपी सिवनी के द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान उन्होंने कुछ अवैध राशि जब्त की थी। अवैध धनराशि, बड़ी मात्रा में राशि जब्त की थी, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग की राशि थी और उसकी विधिवत कार्रवाई नहीं की गई और नई वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तो इस संबंध में उनके संदिग्ध आचरण को देखते हुए जो चेकिंग दल था उसके 9 कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और पुलिस लाइन सिवनी में अटैच किया गया। साथ ही जो नेतृत्वकर्ता नगर एसडीओपी सिवनी थे पूजा पांडे, उनके खिलाफ जांच प्रतिवेदन भेजा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। फरियादी के द्वारा कोतवाली की शिकायत फरियादी के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई उसी से मामला संज्ञान में आया था। इसी कारण से इस पूरे प्रकरण में कर्मचारियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायत में लगभग 3 करोड़ की राशि का उल्लेख है, जबकि जब्ती जो हुई थी वो 1,45,00,000 की थी और वो 1,45,00,000 जब्ती की विधिवत कार्रवाई नहीं की गई, इसी कारण कार्रवाई की गई। सर, फिलहाल सीएसपी को हटा दिया गया है या फिर वर्तमान में और वर्तमान में कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मामला किन मामलों में दर्ज किया गया था? मामला अभी जांच में है। जांचकर्ता अधिकारी जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा वहां के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता आईपीएस को नियुक्त किया गया, वो जांच कर रहे हैं। सर, जब्त रकम बरामद हो गई सर? जी, जब्त रकम सर? जब्त रकम बरामद है। सर, चेकिंग के दौरान मारपीट की भी बातें सामने आई हैं? सारे जांच के विषय हैं, जांच में सारी चीजें क्लियर होंगी। सर, जिनका पैसा जब्त किया गया वो कौन थे, कहाँ के, क्या नाम? ये सब जांच के विषय हैं, जांच में सारी चीजें क्लियर होंगी कि पैसा किनका है, क्योंकि अभी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि पैसा किनका है। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं? शिकायत किनकी? जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। शिकायत किनकी? दोषी पाए जाने में एफआईआर भी होगी। ये जांच प्रतिवेदन पे ही निर्भर करेगा। कुछ आरक्षकों पर कार्रवाई भी हुई? जो कार्रवाई हुई है कुल 9 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित किया गया और पुलिस लाइन में अटैच किया गया। तो राशि रिकवर हो गई आप कह रहे हैं, तो मतलब दोषी पाएगा? मैंने यही कहा ना कि जांच पूरी, अभी संदिग्ध आचरण पाया गया है, जांच पूरी होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें फरियादी कौन है, किसकी तरफ से शिकायत मिली है? ये सारी जानकारी थाने से मिल जाएगी। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জব্বলপুর পুলিশের আইজি। বৃহস্পতিবার সকালে ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে আর তারপরেই শুরু হয়েছে তদন্ত। অর্থাৎ যেখানে পুলিশ
আমাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব সামলায়, সেখানে এই পুলিশই এবার ডাকাতি করলো। ভাবতে পারছেন কি পরিস্থিতি? বিভিন্ন সময় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ ওঠে, এবার খোদ পুলিশ হাওলার টাকা সেটা কিন্তু ডাকাতি করলো। এবং এই ঘটনার সামনে আসতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই জব্বলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিক রিপোর্টের উপরে নির্ভর করে আপাতত এসডিপিওকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।